Muna, dito tayo sa yachts. Habang tumatakbo. Yan, may nakasunod sa amin. Nag-video muna. Ayan, yung yachts. Ganda. Yeah, you can bring up. Magbibideo muna ako. Habang hindi pa busy. Yan. Ito na, nag-prepare sila. Hello! Hello po! Hello! Ano nga yung pangalan nitong yachts? Iya. Skywalker. Skywalker. Yan. Si Kapitan. Yun. Yeah, that's fine. Yeah. Okay. Mamaya uli.